ujuah-juah man banta krina perkoloni Tuhan khususna jemaat di GBKP Gedung Johor. Salam sehat man banta krina. Si katakan bujur man Tuhan. Baca dengar kita pulung arah media indah. Guna ngorati kata di bata rasa isi jabuta. Segala na baci repaguh na kini tekentan. Dengan baci tetap na ukur tandalani wari-wari gelunta. Mari adinggo kamdai ersikap guna menakan perpulungan jabu-jabuta indah alur rendah dengan erto terasa isi jabundu. Si benakan daging ngoke kata di bata. Si buat dibahas kitab 2 Korinti bindu 6 ayat si petelukan se ayat 10. Mari si oge ras-ras kami rumah nari kami cenda nari si oge katana. La pernah tondel ukur ICP ibahan kami. Geladahin Tuhan la tersalahkan kalak. Tapi waskerina perbahanan kami, icidakan kami maka kami sirtahin di batakap. Siendai cidakan kami arah megenggang ibas kenanami kinisran-kinisran, kepicetan ras kebiaran. Megenggang kami asum kami ipepeki, ipenjarakan bagai pe Europe kalak. Megenggang kami ibas lati erdahin, latunduh jana erpuasa. Icidakan kami maka kami si erdahin di bata, alu kini bucuren, alu pemeteh kami, alu ate sabar, alu kini ulin, alu penampat kesasi badia, alu keleng ate si tuhu-tuhu, alu meritakan berita si tuhu-tuhu, sana alu gagas siranai bas di bata nari. Kini bucuren ipake kami, jadi senjata kami, subuh ibas ngelawan bagai pe ibas jaga diri kami. Kami ipahaga bagepe i gombang-gombangi. Kami ipuji bagepe ihina. Bujur pe kami ikatakan kalak nge kami pergua. Kami tempala itandai, tapi kerina kalak nandai kami. Kami tempak ngomate, tapi bagi idahdu geluh dengar nge kami. Kami iligas alu kinisran, tapi lah kami mate. Amin na peceda ate kami. Lalap nge kami meriah ukur. Kami tempat-tempat musil, tapi nggon terem kalak cari wayak ibahan kami. Tempat-tempat lalit kai pe ibas kami, tapi situhuna kai pelit nge ibas kami. Sejenda mengkata di bata si jadi palas perpulungan jabu-jabuta, alu tema serayan si megenggeng. Perpulungan sini kalangi Kristus, rikutkan tema ta endanai. Kugandia gambaran kalak si gelari megenggeng. Kain dia arti megenggeng. Mari coba saksikan video berikut enda. Geladat kita arti megenggeng Mari saksikan. Kekalani Tuhan, kaida ge makna megenggeng sidat kita arah video endai. Si ida izendai, let sekala danak-danak, si gombang-gombangi temanna, itoko-tokohi, ieje-eje bahkan irendahkan, ipermainkan. Tapi kuga responna, ya sini saja, lah yang lawan. Bahkan ketika kacamatana icedakan temanna, labu ia erbalas. Tetap menghuli perbahanana, amin pe temanna endai gutul. Bahkan ketika temanna endai sakit, reh ia dahisa, ibawana hadiah man temanna Semaka dumna kaisi terjadi, arah kini genggengen na kidekah enda, anak si gutul ndai, piang ko jadi temanna.
lanai ganggui iya. Pernah kang lit pengalaman dusi menam seriras cerita endai. Kai dage rahasia gelah ngasup kita tetap megenggeng amin pe igo mengombangi kala. Mari dage siora kata di bata si seman banta ibas PJJ ta minggu endah. Kata di bata si jadi ogen tendai emakap surat sirena ibas Rasul Paulus nari man perpulungan i kota Korinti. Kai isina emakap pengaju man perpulungan i Korinti khususna man teman sepelayanan napa sasi segelana tetap tutus dengan megenggeng ngalakan berbagai-bagai tantangan raspe percobaan ibas dahi kendahin berita si meriah. Basogen ta enda terida kuga Rasul Paulus nggon cidakan biak si man usihan man teman nagrina. Ija selaku serayan Tuhan arah perbahanana, arah lagu langkahna, arah kerina silaku kena. Ia usaha kena gelak oleh tondel ukur kala ngaloken berita si meriah. Kata tondel ukur ibas bahasa Indonesia terjemahkan lah jadi batu antuken. Terida arah ayat si pempat kini kata kena, tapi ibas kerina perbahanan kami. Icidahkan kami, maka kami esir dahin di batakap. Artinya ibas kerina bidang, ibas kerina dampar kegeluhanna, ia sangat berhati-hati, gelah olah ton dan ukur kalak ngidahsa. Semaka berita si meriandai, basi tetap teraloken kalak sinterem. Sebab kai biasana kalak git ngaloken berita, adi sinahkan berita epe laman pandangan. Maka banci masih bayangkan, maka pendahin Rasul Paulus paksa si labo pendahin si mudah. Lekang tantangan, lekang permasalahan si harus ala kena. Icenda Rasul Paulus resaksi, kuga biak geluh selaku serayan Tuhan. Sietanai maka Rasul Paulus enda makalak si ngayak-ngayak dengan si menindas kalak Kristen. Ia bekerja sama ras kerina pemimpin-pemimpin agama Yahudi guna kerenakan pengikut Kristus. Tapi pas konteks si keadaan nanggo berbalik. Rasul Paulus justru jadi korban. Si Ija pemimpin-pemimpin agama Yahudi berusaha guna pengadi ia berita karena berita Kristus. Semaka ia ipencarakan ibahan gelah tertekan geluhna. Tapi amin bagi dia tetap ia megenggeng. Ikatakan ibas ayat si pelimakan megenggeng kami amin pe ipek-peki ipencarakan bagi pe iuruk kala. Jana icidah kena maka ia tetap git latih erdahin lagi ia tunduh erpuasa dia tapi tetap ia alu tutus dengan setia guna dahikan berita si meriah. Engkai maka pengaju isa kena man krina teman nasilit i kota Korinti. Mulihkan kita ku ayat si pemena ikata kena ije man krina teman nasadadahin galak ola isia-sia kendu lias ate di bata si enggo i alo kendu. Artina lias ate di bata tapi bas terjemahan bahasa Indonesia makap kasih karunia makap sada pemere si yalukan kala si teman Kristus si paatankan ia guna ngalokan keselamatan ibas Tuhan nari. Lias ate si jadi palas guna menakan dahin si menghuli si ngena ate Tuhan. Neruskan dahin Kristus idoni. Maka kala si mau ngalokan lias ate ola min ia pasif, ola ia medem-medem saja, ola ia cebunir kita biarna, ola ka ia menyelamatkan diri skala-skala, uga gelah aman geluhna. Tapi hijenda ikatakan Rasul Paulus gelah ola min sia-sia lias ate di bata dalam arti pakelah guna jadi gegeh, guna jadi kengasupan dahikan dahin singgo iampe ke Tuhan. Sebab arusna kala singo ngalokan lias ate di bata pang ia arsaksi karena Kristus pang ia dahikan dahin si benar si menghuli si ngena ate Tuhan menari ije kuga Rasul Paulus ngerana karena kai si pantas rasila pantas ilakukan sirdahin Tuhan. Siapa maka jadi sosok si patut man usihan
sila arban tondel ukur kala, tapi sila jadi batu antukan man kala si dewan labo hal mudah. Sebab selaku manusia biasa tentu ise pebanci silap alula sengaja arban kesalahan apaika adi ikuasai gejolak emosional. Tapi lihat sada kunci kesuksesan si turikan Rasul Paulus icenda banci sio bebas ayat si 6 kan ikatakan nama ka istilahkan kami maka kami serdai di bata alu kini bucuran alu pemetah kami alu ate sabar alu kini ulin alu penampat kesasi badia. Penampat kesasi badia emang si jadi rahasia sukses Rasul Paulus guna jadi usihan dengan tetap megenggeng ngelakokan dahi Tuhan. Tema tandai emakap serayan si megenggeng. Megenggeng artina sabar, tutus, amin pekai tentang sini alokan la yang git nila ibas dalan singgo idalan nina. Gambar kini genggengan si icidahkan Rasul Paulus ijendandai. Nurikan man banta maka dahin selaku serayan Tuhan labo gampang labo mudah pembarkan berita si meriah megatikang ihina icubai igombang-gombangi bagi si nanami Rasul Paulus dai tapi harus tetap sabar nahkan si menghuli bagi perbahanan sekala dana-dana arah video singgo sisa si kendai. Megenggeng ialah arbalas tetap ia ibas pendirian na ngelakukan si menghuli semaka anak-anak sirban jahat endai berubah ia terbuka ukur narkitekan kini genggengan anak si menghuli pihak dungna ia jadi perteman dahin sekala serayan Tuhan pebagi arah kini genggengan sekala serayan Tuhan ngasuk min muat ukur kalak si dewan guna artada ate nandai Kristus semaka teralok kena pengajaran karena Kristus dungna reh teremna kalak si ngikutkan pengajaran Kristus sindahi kendahin perberita si meriah tapi muat ukur labo gampang panci si bayangkan adilit kalak si labo itandai kita kugangit carata muat ukurna kainge perbahanan si arus ibahan kita gelana baci artada ate ia megikan berita si isahkan kita tentu arus lit karakter sirban tertarik akap kalak nandai kita semaka dumna kai si belaskan kita ibagi kena senari teralo kena pihak dumna baci kita memenangkan kusuhna guna ngaloken Kristus. Bagaimana tugas kita kalak Kristen khususnya sekala serayan Tuhan. Engkai maka harus bagaikel. Ingat Tuhan Yesus anak di bata ka. Itading kena kemuliaan na nusur kudoni indah. Idoni yang nanami kinisran. Ihina igomong-gombangi. Bahkan mati ihukum deskan kalak si perdosa. Adi Kristus pe git nadingkan kemuliaan na nusur kudoni guna ngelai kita manusia. Kai dagi dalanta kita guna ngarapkan puji-pujin ipahagakan kalak si deban. Tentu Tuhan Yesus jadi cermin ta. Semaka si ingat maka labo pantas kita ngarapkan puji-pujin bas kalak si deban nari. Labo pantas kita guna ialai sebab kita mesti ngelai labo pantas kita ipahagakan sebab kita me serayan serayan artina pelayan ibas konteks kalak cahudi serayan emakap budak sing lakukan kai sing na ate tuan na bagai serayan Tuhan pe kita rahin guna ngelakokan kai singena ate Tuhan saja. Kinatana lid dewa serayan Tuhan merhat lalap ipujikan. Merhat lalap ielai. Padahal serayan pelayan singelai. Sekalian dah kita serayan Tuhan isingatkan. Nandangi kai singoy padankan kita man Tuhan. Sekaligus isaksikan perpulungan. Tepung kita itangkukan ninta tuhu bagi atiku. Elamin jadi palas ta guna ngelai Tuhan. Guna tetap setia dengan tutus.
Amin pe lit pak salah bagi ukur ibas kegeluhan pelayanan ta. Khusus ibas masa pandemi enda. Piga-piga serayan Tuhan ngatakan maka lanai mo itu kami kaidahin kami nina. Sebab PJJ lanai banci bagi si gelgel pulung-pulung. PAP bagi kebatin minggu pe terbatas gelmana sir tugas. Emang katempa serayan Tuhan lanai lidahin na. Padahal justru ibas masa-masa si bagenda maskala serayan Tuhan encidahkan ketutusanna. Tetap setiang nyahi perpulungan. Apaika ibas zaman teknologi komunikasi singgo canggih genduari enda. Rata-rata perpulungan enggo lit HP Android na. Minimal telepon biasa. Nggo baji si SMS, baji si telepon, baji si WA. Gunang nyahi ia rebahan persikapan nikapkan pusuh guna erkebaktin i rumah nari. So enda kebaktin PJJ bagi KPPA. Bagi pe olah lubang yakin gelak ertoto tiap berngi penangkih doa siapa etta. Si gawatna terbalik. Piang mau perpulungan KP nyahi serayan Tuhan. Zakam dai pertua, zakam dai dia kenina. Erkiteken lalit laporan PJJ na lanai erban PJJ lanai erban PAP. Bahkan kebatin minggu pelanai idah. Sobo igreja bagi KPI rumah lalit idah laporan na. Ingat Jakob 4 ayat 10 pitu kata kencang. Erno sama kala silandalankan si muhuli padahal ia tenakai si patut idalan kena. Sekala serayan Tuhan bagi perpulungan ni Tuhan. Adi tenakai si patut idalan kena tapi la idalan kena. Erno sama ia. Tapi sebaliknya adi ilako kena kai si muhuli dengan si patut idalan kena. Ialo kena mempenampat kesasi badia pas bagi kesaksian Rasul Paulus endahai. Maka marilah seingat tugas ras tanggung jawab tas selaku kalak Kristen khususnya selaku serayan Tuhan. Sekala serayan Tuhan tetap ngasup megenggang dengan tutus dahi kendahin Tuhan. Adi lit penampat kesasi badia ibas ia. Bagepe adilit dukungan ibas perpulungan nari. Maka bandu kang krina perpulungan Tuhan. Dukungan du nandangi serayan Tuhan. Terkhusus ibas sektor du masing-masing. Sekel mempengaruhi pelayanan serayan Tuhan ini. Ingatlah notokan serayan Tuhan. Sebab selaku manusia biasa tentu lit paksana kote ukurna urak semangatna. Tapi alu toto perpulungan kesasi badia tetap erdahin ibas diri serayan Tuhan. Si pengasup ia guna pembarkan berita si Maria. Semaka berita si Maria seku sebelang-belang doni indah. Amin. Tuhan si pengasup kita dalam kenca.